तो मित्रों जय माताजी। आजना विडियो में तमारू स्वागत है। तो मित्रों उतरण આવી રહી છે। આ વિડિયો તમને YouTube માં જોવા મળશે, Instagram માં નહીં। પહેલા જે વિડિયો Instagram માં બનાવ્યો તો YouTube માં નાખવાનો છું। તો મિત્રો ઉતરણ આવી રહી છે અને કાગર જે હોય કાગરની પાછળ પાછળ બધી વસ્તી ગોળી થવાની છે। ઉતરણના દિવસ ઉતરણના વાસી ઉતરણ। तो मित्रों पतंग पाछळ दौड़ो तो जोई विचारीने दौड़जो। कई केवू ना थाय के पतंग उड़ी जाए, पतंग उड़ी जाए अने तमे सीधा दवाखाना में उड़ी जाओ। आ पतंग जाए पेली पतंग जाए, खाड़ा में पड़े तो सीधो दवाखाना में जाए। आ पतंग जाए पेली पतंग जाए मित्रों, आ दोरो जाए पेलो जो दोरो जाए। पतंग तो जाए पण माणस सीधो दवाखाना में जाए। तो मित्रों आ बात साची के खोटी तमे मने कॉमेंट करजो। अने बीजी बात, तमे ढाबा ऊपर पतंग चगावो तो जोईने साचवीने तमे पतंग चगावजो। पहला महीनानी 14 तारीख तहेवार छे। नव वर्षना जय माताजी। तो मित्रों आ विडियो तमारे शेर करवानो छे। कहेवत तो छे कि लालच एक खोटी बात ज नहीं करवानी मित्रों। जेनी उतरण हारी गई अने गई, बाकी तो आ ए उतरणे दिवस जे माणस पतंग पाछळ खोवाई गयुं, जे माणस पतंग पाछळ खोवाई गयुं ए दिवस 2 दिवस उतरण अने वासी उतरण एना पछी सीधू खाटलामां पड्यो एटले समजी लो दवाखानामां खोवाई गयुं के पछी घेर खोवाई गयुं। एने कोई जोवा आवे? हाँ आवे, माता पिता छे, भाई बहन छे, तमारी चाकरी तो करशे ज, पण मित्रों तमारा लीधे बीजा घરના पण हैरान थाय। तो मित्रों तो उतरण दिवस तमे 2 दिवस तहेवार बनावो तो जोई समजीने अने पतंग पाछळ दौड़વું ना नहीं। 5 रुपयानी पतंग अने 5 लाख करवाना थाय एवा मित्रों एवा धंधा करता नहीं। तो मित्रों आ विडियो तमने सारो लाग्यो होय, लालच एक बड़ी बूढ़ा कहेवत छे। तो मित्रों हवे तमने यूट्यूब में मारो विडियो जोवा मळशे। हवे पछीनो सीधो भट्ठा उपर, केम के मैं भट्ठा उपर जवाना छे। पहला जे तमे विडियो जोयो गधेड़ा जे गधेड़ो हतुं, गधेड़ा में ईंटो भरतो तो ए सूरतनो विडियो हतो मित्रों। सूरत कीम चौकड़ी खरी ने तईनो हतो विडियो, जे गधेड़ा भरतो तो एनो विडियो मारा जे सगा संबंधी छे एमना तई गयो तो तईनो विडियो हतो मित्रों। हवे जो तमने विडियो मारो जोवा मळशे तो कदाच ट्रेक्टरनो जोवा मळशे, केम के गधेड़ा राखतो नथी, हूँ ट्रेक्टर राखुं छुं। जे काम गधेड़ाथी थाय छे ए काम हूँ ट्रेक्टरथी करूं छुं। तमे विडियो तमने जोवा मळशे ट्रेक्टरनो। अने मारी आईडी तमे खोलीने जोई शको छो के मारो ट्रेक्टरनो विडियो तो हशे। अमे जे ईंटो होय काची एने थप्पा मारीए छीए, काची ईंटोना। तो मित्रों मळीए आपणे आगला विडियोमां। અને આ વિડિયો તમને યુટ્યુબમાં જોવા મળશે, ઇન્સ્ટામાં અને ફેસબુકમાં જોવા નહીં મળે। તો મિત્રો હું તઈ ગયો તો કિમ ચોકડી, અહીંયા આગળ આમાં એ શેઠના ભઠ્ઠા જંબુસર તઈ છે, ગજીરા ડાભા અને વિરજ ત્યાં આગળ છે। અને મિત્રો તમે ગજીરા ડાભા અને વિરજ તઈ ભઠ્ઠા છે જંબુસર। तो मित्रों अमे जवाना छे गजेरा। गजेरा गामनी बाजू में एक भट्ठो है स्वागत भाई नो। तो तमे गजेरा गाम थी के ढाबा थी के पछी विलज थी तमे आ विडियो जोता है तो मने कॉमेंट करजो कि आ विडियो में गजेरा थी जोईए छे, आ विडियो में ढाबा थी जोईए छे अने आ विडियो में विलज थी जोईए छे। तो मित्रों रविवार से काले, आज शनिवार ने बधा विडियो बनाए छे अने रविवार से काले। तो मित्रों रविवार में निकलवाना छे जंबूसर जवा माटे ट्रेक्टर में सामान भरीने।
તો મિત્રો હું વિરજ ગામમાં આવું જ છું, કોઈ દિવસ આવું છું. જે મંદિર છે પલવારી માતાનું, એ પલવારી માતા એટલે કે ઉડ સમાજની માતા જે ક્યાલોદ બેઠેલી છે. કોઈ ભૂખી માતા કે કોઈ પલવારી કોઈ મેરડી માતા કે. તો મિત્રો ગજેરા ગામમાંથી તમે જો આ વિડીયો જોતા હોય, અને મિત્રો હું ગજેરા ગામમાં કોઈ દિવસ 4-5 દિવસમાં એકવાર, અથવા મારી છોકરી તે ગજેરા ભણે જ છે જાનકી. અમે જાનકીને તઈ મારી છોકરી જાનકી છે એને તઈ અમે ભણવા મૂકવાના જ છે. તો હું પેલા પકોડીવાળા ભૈયાજી છે એમને તઈ હું આવું જ છું પકોડી ખાવા. ગમે તે મારી છોકરી એમ કે મારા પપ્પા પકોડી ખાવી છે, તમે હું ત્યાં આવું છું. તો મિત્રો તમે ગજેરા એ વિડીયો જોતા હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. મારું નામ જણાવી દઉં તમને મિત્રો, મારું નામ છે નરેશભાઈ રૈજીભાઈ ઉડ અને ગામ સુંદરણા, તાલુકો પેટલાદ એટલે કે ચડોતર. તો જય માતાજી મિત્રો, આ વિડીયો તમે શેર કરજો. જય માતાજી.